Yan ang binabat. Yan. Ilaga muna natin siya. Kasi hindi natin sigurado yung karne. Baka matigas. So yan. Ilaga muna natin. Siyempre tinakpan natin kanina. Ganyan. O yan. Pag medyo nagmantika na siya, tsaka nyo. Yan, wala pa. Tubig pa rin yan. So, yun lang. Simpleng pagluto ng laga. Tapos hintayin nating maiga, magmantika. Oops, yan. Pwede na yan. Nalagyan natin konting mantika. Yan. Para malinamnam. Then haluin lang natin yan. Yan. Putok-putok na. Ayun, haluin natin. Ito na yan. Pilit na natin mga taba. Ayan. Ayan. Isang takip pa. Tapos taba. Medyo tostado. Oops. Yan po. Okay na. Pwede na. Yan po, simpleng pagluto, ilaga, tapos pag natuyuan ng konti, lagyan ng mantika. Kung wala mantika, pwede rin po. Pero mas maganda maraming mantika para malinamnam. Tuloy high blood. Ewa, thank you for watching.